श्री गणपती मंत्र। ओम गणपते नमो नमः। 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 श्री गणपती स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देव गौरीपुत्र विनायकं भक्तवास स्मरे नित्यं आयुकामार्थ सिद्धते प्रथम वक्रतुंड च एकदंत द्वितीयकं तृतीय कृष्णपिंगाक्ष गजवक्र चतुर्थकं लंबोदर पंचम षष्ठ विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवम भालचंद्र च दशम तु विनायकम् एकादश गणपति द्वादश तु गजाननं द्वादश शैतानि नामानि त्रिसन्ध्याय पठेन्तर च विघ्नभय तस्य सर्वसिद्धि प्रकर प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपते गणपति स्तोत्र षडंभिवासे फल लभेत संवत्सरे सिद्धि च लभते नात्र संशय
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादम् इति श्री नारदपुराणे संकटनाशन श्री गणेश स्तोत्र संपूर्णम। श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थांचे नामस्मरण। श्री स्वामी समर्थ, 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 कालभैरवाष्टकं स्तोत्रम। श्री स्वामी समर्थ। ओम देवराजसेवमाव पावनाग्निपङ्कजं व्यालयत्नसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवब्धितारकं परं नीलकण्ठमिस्मितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरायनं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितसमस्तलोकविग्रहं विमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं तवत्सलं स्थितसमस्तलोकविग्रहं विनीकरमनोज्ञे मङ्किकीन सत्कटे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकम् अधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभु स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वदीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्तते दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभु नीतिमार्गगोविन्दं पुरातनं जगत्पति काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसङ्घ्रिणराध्रुमम् इति श्रीमतशंकराचार्यविरचित श्रीकालभैरवाष्टकं संपूर्णम्. श्री स्वामी समर्थ. भगवान विष्णूंना प्रिय असे भगवान विष्णूंचे व्यंकटेश स्तोत्र. व्यंकटेश वासुदेव प्रद्युमत विक्रम संकर्षण निरुद्धसा शेषाद्रिपते च जनार्दन पद्मनाभो व्यंकटाचलवासिन सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधो भक्तवत्सल गोविंद गोपति कृष्णकेशो गरुडध्वज वराहो वामनेश नारायण अधोक्षज श्रीधर पुंडरीकाक्ष सर्वदेव स्तुते हरि शृणुसिय महासिय सूत्रकार पुराणाथो रमाणातो महाभर्ता मधुर पुरुषोत्तम चूलपुत्र प्रिय शांतो ब्रह्मनिधि वरप्रद श्रीनिधि सरभूताना भयकृद भयनाशन श्रीरामो रामभद्रश भवबंधकमोचक भूतावासो गिरिनिवास श्रीनिवास श्रियपति अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायक सर्वदेवक शरण समस्त देव कवच सर्वदेव शिखामणी इतिद कीर्तिद यस्य विष्णुरमित तेजस त्रिकाले पठे नित्य पाप तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत घोर संग्रामे रिपु संकटे भूतसर्प पिशाचाति भय नास्ति कदाचन अपुत्र लप्तो पुत्रानो निर्धनो धनवान्वेत रोगार्थ मुच्यते रोगार्थ बंधे मुच्यते बंधनाम यद्दिष्ट तमलोके तत्प्रान्ते संशय ऐश्वर्यराज सन्मान भुक्ति मुक्ति फलप्रद विष्णुलौकिक सोपान सर्व दुःखिक नाशनम सर्वेश प्रदरूपा सर्व मंगलकारक मायावी परमानंद त्यक्ता वैकुंठमोत्तनम स्वामी पुष्कर ऋते रमया सह मोदते कल्याण द्रुत गात्राय कामितार्थप्रदायिनी श्रीमद वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. श्री कृष्णार्पणस्तु. श्री स्वामी समर्थ. स्वामी समर्थांचा तारक मंत्र. सर्व संकटांचे हरण करणारा तारक मंत्र. निशंक हो निर्भय हो मनारे प्रचंड स्वामी बळपाठीशी रे अतर्क्य अवधूत हे स्मृतगामी अशक्य हि शक्य करतील स्वामी जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी हि माय आज्ञे विना काढणाने त्याला परलोकहीना भीती तयाला उगासी भीतोसी भय हे पळू दे जवळी उभी स्वामी शक्ती कळू दे जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा खरा होशी जागा श्रद्धे सहित कसा होशी त्यावेन तू स्वामी भक्त
हात, कितींदा दिला बोल त्यांनीच हात, नको डगमगू स्वामी देतील साथ, विभूती नमन नाम ध्यानादि तीर्थ, स्वामीच या पंच प्राणामृतात, हे तीर्थ घेई आठवी रे प्रचिती, न सोडती तया जया स्वामी घेई हाती। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी समर्थांची प्रार्थना। सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू, उकलुनी मनीचे हित गुज सारे, वद कवना दाऊ, निषदिन श्रमसी मम हितार्थ तू, किती तुझ क्षीण देऊ, हृदयी वससी परिणच दिससी, कैसे तुझ पाहू, उत्तीर्णवे तव उपकारा जरी, तनु तुझ वाहू, बोधुनि दाविसी इह परनाश्वर, मनी उठला बाऊ, कोण कुठिल मी कवन कार्य मम, जनी कैसा राहू, करी मज ऐसा निर्भय निश्चल, सम सकला पाहू, अजानहत बल भ्रमित मनीची, तळमळ कशी साहू, निरसुनी माया दावी अनुभव, प्रचिती नको पाहू, सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू, उकलुनी मनीचे हित गुज सारे, वद कवना दाऊ, वद कवना दाऊ, सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू, सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू, सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू। श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। श्री गुरुचरित्र अध्याय 14। श्री गणेशाय नमः। नामधारक शिष्य देखा, विनवी सिद्धासी कौतुका, प्रश्न करी अतिविशेखा, एक चित्ते परियसा, जय जयाजी योगीश्वरा, सिद्धमूर्ती ज्ञानसागरा, पुढील चरित्र विस्तारा, ज्ञान होय आम्हासी, उदारव्यथीच्या ब्राह्मणासी, प्रसन्न झाले कृपेसी, पुढे कथा वर्तली कैसी, विस्तारावे आम्हा प्रती, एकोणी शिष्याचे वचन, संतोष करी सिद्ध आपण, गुरुचरित्र कामधेनू जान, सांगता झाला विस्तारे, एक शिष्या शिखामणी, भिक्षा केली ज्यांचे भुवनी, तयावरी संतोषनी, प्रसन्न झाले परियेसा, तया सांगदे द्विजासी, श्री गुरु बोलती संतोषी, भक्त होरे वेशोवंशी, माझी प्रीती तुझवेरी, एकोरी श्री गुरुचे वचन, सायदेव विप्र करी नमन, माथा ठेवणी चरणी, नमस्कारिता झाला पुन्हा पुन्हा, तुझी महिमा वर्णावयासी, शक्ती कैसे आम्हासी, मागे नेक आता तुम्हासी, ते कृपा करणे गुरुमूर्ती, ऐसी विनंती करुणी, पुनरपी विनवी करुणावचनी, सेवा करीतो द्वार यवनी, महाक्रूर असे प्रीती संवरी, ब्राह्मणासी घात करीतो जीवीसी, याची करणे आम्हासी, बोलावी तसे आजी, जाता तया जवळी आपण, निश्चय घेईल माझा प्राण, भेटी झाले तुमचे चरण, मरण कैसे आपणासी, संतोषणे श्री गुरुमूर्ती, अभयंकर आपुले हाती, विप्रमस्तकी ठेविती, चिंताने करी म्हणून या, भय सांडूनी तुवा जावे, क्रूर यवना भेटावे, संतोषणी प्रिय भावे, पुनरपी पाठील आम्हापाशी, जोवरी तू परतुनी येसी, असो आम्ही भुवनी, तुवा आलिया संतोषी, जाऊ आम्ही येथुनी, तुझे वंश परांपरी, सुखे नांदती पुत्र पौत्री, अखंड लक्ष्मी तया घरी, निरोगी होती सतायुषी, ऐसा वर लाभधून, निघे सायदेव ब्राह्मण, जेथे होता तो यवन, गेला तरी तया जवळी, कालांतक यम जैसा, यवन दुष्ट परियेसा, ब्राह्मणा ते पाहता कैसा, ज्वालारूप होता जहाला, विमुख होनी गृहात, गेला यवन कोपत,
विप्र झाला भयचकित, मनी श्री गुरु ध्यातसे, कोप आलिया ओळंबायासी, केवी स्पर्श अग्रीसी, श्री गुरुकृपा होय जासी, काय करील क्रूर दृष्ट, गरुडाची हा पेलांपासी, सर्प तो कवने परिग्रासी, तैसे तया ब्राह्मणासी, असे कृपा श्री गुरुची, का एखादे सिंहासी, ऐरावत केवी ग्रासी, श्री गुरुकृपा होय जासी, कलिकाळाचे भय नाही, ज्याचे हृदय श्री गुरुस्मरण, त्याची कैसे भय द्वारुण, काळ मृत्यून बाधे जाण, अपमृत्यू काय करी, ज्यासी नाही मृत्यूचे भय, त्यासी यवन तो असे काय, श्री गुरुकृपा होय जासी, यमाचे भय नाही, ऐसे परी तो यवन, अंतपुरात जाऊन, सुषुप्त केली भ्रमित होऊन, शरीर स्मरण त्यासी नाही, हृदय ज्वाळा होय त्यासी, जागृती होनी परियेसी, प्राणांतक व्यथेसी, कष्ट तसे तये वेळी, स्मरण झाले तये वेळी, धावत गेला ब्राह्मणाजवळी, लोळत असे चरण कमळी, म्हणे स्वामी तूची माझा, येथे पाचारिले कवणी, जावे त्वरित परतोनी, वस्त्रे भूषण देऊनी, निरोप देतो वेळी, संतोषणी द्विजवर, आला ग्राम वेग वस्त्र, गंगातीरी असे वासर, श्री गुरुचे चरण दर्शन, देखो निया श्री गुरुशी, नमन करीतो भावेसी, स्तोत्र करी बहुवसी, सांगे वृत्तांत आद्यंत, संतोषण्या श्री गुरुमूर्ती, तया द्विजा आश्वासिती, दक्षिण दिशा जाऊ म्हणती, पवित्र स्थान तीर्थयात्रे, ऐकुनी श्री गुरुचे वचन, विनवी तसे कर जोडून, न विसंबे आता तुमचे चरण, आपण येईन समागमे, तुमचे चरणाविण देखा, राहू न शके क्षण एका, संसार सागर तारका, तुझी देखा कृपा सिंधू, भक्त वसल तुझी ख्याती, आम्हा सोडणे काय नीती, सवे येऊ निश्चिती, म्हणून चरणी लागला, येणे परिश्री गुरुश्री, विनवी विप्र भावेसी, संतोषिना विनयेसी, श्री गुरु म्हणती तये वेळी, कारण असे आम्हा जाणे, तीर्थे असते दक्षिणे, पुनरुपी तुम्हा दर्शन देणे, संवत्सरी पंचदशी, आम्ही तुमचे गवासमित, वास करू हे निश्चित, कलत्र पुत्र इष्टभ्रात, मिळवणे भेटा तुम्ही आम्हा, न करा चिंता असाल सुखे, सकळ अरिष्ट गेली दुःखे, म्हणून हस्त ठेवी ती मस्तके, भाक देती तये वेळी, समस्त शिष्या समवेत, श्री गुरु आले तीर्थे पाहत, प्रख्यात असे वैजनाथ, तेथे राहिले गुप्त रूपे, नामधारक विनवी सिद्धासी, काय कारण गुप्त भावयासी, होते शिष्य बहुअसी, त्यासी कोठे ठेविले, इथे श्री गुरुचरित्रामृते, परम कथा कल्पतरो, श्री न्यूसिय सरस्वती पाख्याने, सिद्ध नामधारक संवादे, क्रूरी अवन शासन, साईदेव प्रदान, नाम चतुरोध्याय, श्री गुरुदेव दत्तार्पणस्तु, श्री गुरुदेव दत्त, ओवी संख्या 39. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त.